नमस्कार प्रिय बंधुगण शिक्षा सप्ताह डे 5 दक्षता दिवस एक दक्ष एवं प्रतियोगी कर्मशाला गठन पर दक्षता शिक्षार दिवस देशर सामग्रिक विकास रे दक्षता शिक्षार गुरुत्वपूर्ण भूमिका को आलोकित करने को यही सप्ताह एक अनन्य सुजोग उपस्थापन करे। दक्षता एवं डिजिटल शिक्षा पाई यही दिनटी उत्सर्गीकृत। दक्षता शिक्षा माध्यम छात्र छात्री मानू सशक्त करने होची एक प्रमुख प्राथमिकता, कारण यह सेमानकर निजुक्ति को बढ़ाई थाए एवं सेमानकर सामग्रिक व्यक्तित्व और आत्मसम्मान बढ़ाई थाए। बर्तमान सेमानकर जुक्तियुक्त को बुझा जोटा कि रेशनल। भारत एक युव जनसंख्या सहित गर्व करने सह एक जनसंख्यागत लाभान्वित शिक्षा शिखाइबा को जाउछि, जहाँ भविष्य में युवक मानक कौशल शिखाइब। जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं विद्यालय गुड़िक जातीय पाठ्यक्रम ढांचा उभय एकाडेमिक शिक्षा सहित दक्षतार विकास उपरे गुरुत्व देइछन्ति। यही सुजोग को पुंजी देवाई विद्यालय शिक्षा विभाग शिक्षा सप्ताह समय दक्षता शिक्षा उपरे एक दिनिया कार्य करने को इच्छा रखिछि। एथिपाई आपण माने सचेतनता सृष्टि करंतु। छात्र छात्री मानक पई उपलब्धि स्किलिंग विकल्प गुड़िकरे गुरुत्व एवं विविधता प्रदर्शन करंतु। व्यवधान को दूर करंतु, यथा छात्र मानक संभाव्य प्रशिक्षक अनुष्ठान एवं निजुक्तिदाता सहित संयोग करंतु। आग्रह सृष्टि करंतु। छात्र मानक पारंपरिक बाहर क्यारियर पथ अनुसंधान करने को उत्साहित करंतु। सफलतार कहानी गुड़िक हाइलाइट करांतु। सफल दक्षता शिक्षा छात्र एवं समाज पर सेमानकर अवदान प्रदर्शन करंतु। ग्राहक योगदान एवं उत्पाद उपस्थापना जी पॉइंट अच्छी पॉइंट एक अच्छी। छात्र मान एक अनुकरणित विक्रय परिवेश संभाव्य ग्राहकों सहित जड़ित अभ्यास करेंगे। ग्राहकों आवश्यकता पूरण करने वैशिष्ट्य एवं लाभ को हाइलाइट करी से माने उत्पाद किंबा सेवा गुड़िक फलप्रद भाव में उपस्थापन करने को शिखिबे। आपत्ति परिचालना एवं बंद विक्रय छात्र माने ग्राहकों आपत्तिजनक भाव में एवं दृढ़ भाव में समाधान करने को कौशल शिखिबे। यही जिनस गुड़िक जानवर अच्छी। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस कौन रही, सांस्कृतिक और इतिहास सचेतनता कौन, ऐतिहासिक स्थान कार्यकलाप परिदर्शन छात्र मानक समृद्ध इतिहास विषय जानिबारे सहाय्य करिबो एवं निर्दिष्ट ऐतिहासिक स्थान गुड़िकर सांस्कृतिक महत्व आग्रह अंशग्रहणकारी माने जनाशुना गाइड किंबा ऐतिहासिक मार्गदर्शन में प्रसिद्ध ऐतिहासिक चिन्ह किंबा सांस्कृतिक गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िक अनुसंधान करेंगे। यही भ्रमण में गाइड टूर अंतर्भुक्त, जो अंशग्रहणकारी माने ऐतिहासिक प्रसंग स्थापत्य वैशिष्ट्य कहानी एवं साइट से जड़ित चरित्र गुड़िक विषय रे जानिबे। लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड एग्रीकल्चर अर्थात प्राकृतिक एवं कृषि शिक्षा कौन रही, कौन स्किल अच्छी आम जानिबा। कार्यकलाप छात्र मानू कृषि भूमिका एवं प्राकृतिक परिवेश देखिबा एवं शिखिबा पई प्रेरणा जोगैब। अंशग्रहणकारी माने पार्क जंगल किंबा बगीचा परी निकटस्थ प्राकृतिक सेटिंग समूहर गाइड अनुसंधान में नियोजित हेबे। इकोसिस्टम जैव विविधता एवं स्थायित्व विषय रे जानिबा बेले सेमाने उद्भिद जीवजंतु एवं प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़ी को पालन करेंगे इत्यादि कथा से जानवे बा शिखिबे। तापरे लर्निंग फ्रॉम हाउस होल्ड अर्थात घर काम शिक्षा कौन रही देखा। देखंतु प्रथम से माने कुकिंग करुचंती रांधिबा कार्य छात्र माने रोषेई कार्य नियोजित हुंती, जोठारे से माने भोजन योजना करने उपादान गुड़िक सठिक भाव में मापिबा डिश प्रस्तुत करने इत्यादि रंधन कौशल से शिखा हुए। सफाई एवं संगठन
କ'ଣ ରହିଛି, ଛାତ୍ରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଯେପରିକି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିବେ। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ, ପାଣି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କାମରେ। ଏହାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିନୋଦନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାହାଣୀ କହିବା କର୍ମଶାଳାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆନିମେଟେଡ଼ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଚିତ୍ର ବିନୋଦନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଡିଜାଇନ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କର୍ମଶାଳା ରହିଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅଫର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ଶିଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟେରୀ ସ୍କିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭାର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଅଛି। ମାଟି ତିଆରି କରିବା, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ବାମ୍ବୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଁଶ କର୍ମଶାଳା କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ କର୍ମଶାଳାରେ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ କର୍ମଶାଳା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କାମ କରିବାର କଳା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଉଁଶ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଶିଖିବେ, ବାଉଁଶଟି କେମିତି କାଟିବେ, କେମିତି କଲର୍ କରିବେ, କେମିତି ଅଠା ଲଗାଇବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମେକିଂ ୱାର୍କସପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସୂତା କେମିତି ଆଣିବା ଏବଂ ସୂତାରୁ କେମିତି ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଉଲ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କପଡ଼ାକୁ ଲଗେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ଦେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ହେଉଛି ନିରାପଦ ଜଳ ପିଇବା। ନିରାପଦ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ, ସ୍ୱାଦହୀନ ପାଣି, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ କୌଶଳ ବା ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।